आदि पुस्तक 14 पर्व। अनंतर सिनियरर अम्राफल राजा ओ इलासरर ओरियोक राजा ओ एलमर कदरलायमर राजा ओ गोइमर तिदियल राजांकर अधिकार समय रे एमाने सदमर राजा बिग ओ होमर राजा बिरसा ओ अदमार राजा सिनाब ओ सदयमर राजा सिमेबर ओ बिलार अर्थात सोयर राजा सहित युद्ध कले। ए समस्ते सिद्दिम पदारे अर्थात लवण समुद्र निकटरे एकत्रित होइथिले। जेहेतु सेमाने 12 वर्ष पर्यंत कदरलायमर राजांकर बसीभूत रही 13 वर्षरे तांकर विद्रोही होइथिले। एहेतु 14 वर्षरे कदरलायमर राजा ओ तांकर सहाय राजगण आसी अस्तरोत कर्णयमरे रफाइय लोकमानकु ओ हमरे सुसिय लोकमानकु ओ साबिकिरियात थयमिरे एमिय लोकमानकु ओ प्रांतर निकटस्थ एल पारस पर्यंत सेईर पर्वत निवासी होरिय लोकमानकु जय कले। पुणी सेमाने से स्थानरु बाहुडी अणिमिस्पट अर्थात कादेशकु जाई अमालेकीय लोकमानकर समस्त देश ओ हत्सोसन तामर निवासी इमोरिय लोकमानकु परास्त कले। एतु सदमर राजा ओ हमरार राजा ओ अदमार राजा ओ सदयमर राजा ओ बिलार अर्थात सोयर राजा एही 5 राजा मिलित होई एलमर कर्दोलयमर राजा ओ गोइमर तिदियल राजा ओ सिनियर अम्राफल राजा ओ इलासर ओरियोक राजा एही 4 राजांक सहित सिद्दिम पदारे युद्ध करने लगिले। सेही सिद्दिम पदारे माटिया तैलर अनेक खात थिला। सदम ओ हमरार राजगण पलाई जाऊ जाऊ तही मध्यरे पड़िले। पुणी जो माने अवशिष्ट रहिले सेमाने पर्वत को पलाई गले। ए निमंते सेमाने सदम ओ हमरार समस्त संपत्ति ओ भक्ष्य द्रव्य लुटि नहीं प्रस्थान कले। पुणी अब्राहमकर पुत्रा सदम निवासी लोटंकु ओ तांकर समस्त संपत्ति नहीं चलीगले। सेतेबेले जड़े पलातक एब्रिय अब्राम को समाचार देला। सेही समय अब्राम इस्कोलर ओ आनेरर भ्राता इमोरिय मम्रीर अलोन वृक्ष मले बास करुथिले। पुणी सेमाने अब्रामकर सहाय थिले। सेतेबेले अब्राम अपना ज्ञाति धरा होई जिबार समाचार सुनिवा मात्रके युद्ध विद्यारे शिक्षित अपना गृहजात 318 जन लोकंकु संगरे घेनी शत्रुगणर पछे पछे दौड़ी दान नगर पर्यंत गले। अनंतर से अपना दास मानकु 2 दल करी रात्रि काल रे शत्रु मानकु आक्रमण कले। पुणी दमेशकर उत्तर स्थित होबा पर्यंत सेमानकर पछे पछे गोड़ाइले। आउ सबु संपत्ति ओ आपणार ज्ञाति लोट ओ तांकर संपत्ति पुणी स्त्रीगण ओ लोकसमूहକୁ बाहुडाई आनिले। एही रूपे अब्राम कदरलायमरकु ओ तांकर सहाय राजगणकु जय करी बाहुडिला उतारे सदमर राजा तांको सहित साक्षात करबाकू सादीपदा अर्थात राजार पदाकू गमन कले। पुणी सालमर राजा मल्कीसेदक रोटी और द्राक्षारस घेनी आसिले। से सर्वपरिस्थ परमेश्वरंकर जाजक। से अब्राहम को आशीर्वाद करी कहिले, अब्राहम स्वर्ग और पृथ्वीर अधिकारी सर्वपरिस्थ परमेश्वरंकर आशीर्वाद पात्र हेउंतु। सर्वपरिस्थ परमेश्वर धन्य हेउंतु। से तुम्भर शत्रुगण को तुम्भ हस्तरे समर्पण कले। सेतेबेले अब्राहम सबु द्रव्यर दशमांश तांकु देले। अनंतर सदमर राजा अब्राहम को कहिले, तुम्भे समस्त संपत्ति निय, मात्र मनुष्य सकल आंभंकु दिय। तरे अब्राहम सदमर राजा को उत्तर कले, मु स्वर्ग और पृथ्वीर अधिकारी सदाप्रभु परमेश्वर को उद्देश्य रे हस्त उठाई कहियोछि जे मु तुम्भर किछि नेबी नाही, खंडे सूता कि जूतार बंधनी ही नेबी नाही। पछे बा तुम्भे कहब आंभे अब्राहम को धनवान करियछु। केवल मोहर युवा लोक माने जहा भोजन करियछंती ताहा नेबी। पुणी मोहर जो सहायगण संगरे जाइथिले सेमाने अर्थात आनेर ओ इस्कल ओ मम्री अपना अपना प्राप्तव्य भाग ग्रहण करंतु। आदि पुस्तक 15 पर्व। सेही घटना उतारे दर्शन द्वारा सदाप्रभुंकर वाक्य अब्राहम को निकटरे उपस्थित हैला, हे अब्राहम भय कर नाही, आंभे तुम्भर ढाल ओ महापुरस्कार स्वरूप। तहिरे अब्राहम उत्तर कले, हे प्रभु सदाप्रभु, तुमे मते कौन दब? मु तो निसंतान होई प्रस्थान करूअछि।
ପୁଣି ଦମେଶକୀୟ ଇଲିଆଜର ମୋ ଗୃହର ଧନାଧିକାରୀ ଅଟେ। ପୁଣି ଅବ୍ରାମ କହିଲେ, ଦେଖ, ତୁମ୍ଭେ ମୋତେ ସନ୍ତାନ ଦେଲ ନାହିଁ, ଏଣୁ ମୋ ଗୃହଜାତ କୌଣସି ଲୋକ ମୋହର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେବ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ବାକ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା, ଦେଖ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ତୁମ୍ଭର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଯେ ତୁମ୍ଭ ଔରସରେ ଜାତ ହେବ ସେହି ତୁମ୍ଭର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେବ। ଅନନ୍ତର ସେ ତାଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଆଣି କହିଲେ, ତୁମେ ଆକାଶକୁ ଦୃଷ୍ଟି କରି ଯେବେ ତାରାସମୂହ ଗଣିପାର, ତେବେ ଗଣି କୁହ। ସେ ଆହୁରି କହିଲେ, ଏହି ପ୍ରକାର ତୁମ୍ଭର ବଂଶ ହେବ। ସେତେବେଳେ ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତେ ସେ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ତାକୁ ଧାର୍ମିକତା ବୋଲି ଗଣନା କଲେ। ଅନନ୍ତର ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯେ ତୁମ୍ଭର ଅଧିକାର ନିମନ୍ତେ ଏହି ଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ କଲଦୀୟମାନଙ୍କର ଉର୍ ଠାରୁ ଆଣିଲେ, ସେହି ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭେ। ତହୁଁ ସେ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଯେ ଏ ଦେଶର ଅଧିକାରୀ ହେବି ତାହା କିରୂପେ ଜାଣିବି? ସେ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ 3 ବର୍ଷର ଗୋଟିଏ ଗାଭୀ ଓ 3 ବର୍ଷର ଗୋଟିଏ ଛାଗି ଓ 3 ବର୍ଷର ଗୋଟିଏ ମେଷ ଓ ଗୋଟିଏ ଘୁଘୁ ଓ ଗୋଟିଏ କପତ ଛୁଆ ଆମ୍ଭ ନିକଟକୁ ଆଣ। ତହିଁରେ ସେ ସେହି ସବୁ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣି 2 ଖଣ୍ଡ କରି ଖଣ୍ଡକ ଆଗରେ ଅନ୍ୟ ଖଣ୍ଡ ରଖିଲେ, ମାତ୍ର ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ 2 ଖଣ୍ଡ କଲେ ନାହିଁ। ଅନନ୍ତର ହିଂସକ ପକ୍ଷୀଗଣ ସେହି ମୃତ ଶବମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ନ୍ତେ ଅବ୍ରାମ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଡ଼ାଇ ଦେଲେ। ପୁଣି ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସମୟରେ ଅବ୍ରାମ ଅତି ନିଦ୍ରିତ ହୋଇ ଘୋର ଅନ୍ଧକାରରେ ଭୟଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ ଅବ୍ରାମକୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭର ସନ୍ତାନଗଣ 400 ବର୍ଷ ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ପ୍ରବାସୀ ହୋଇ ଦାସ୍ୟକର୍ମ କରି କ୍ଲେଶ ଭୋଗ କରିବେ, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିବ। ମାତ୍ର ସେମାନେ ଯେଉଁ ଦେଶୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦାସ୍ୟକର୍ମ କରିବେ, ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କର ବିଚାର କରିବା। ତହିଁ ଉତ୍ତାରେ ସେମାନେ ବହୁତ ଧନ ଘେନି ସେହି ଦେଶରୁ ବାହାର ହେବେ। ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭେ କୁଶଳରେ ଆପଣା ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବ ଓ ଉତ୍ତମ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ କବର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ପୁଣି ତୁମ୍ଭର ବଂଶର ଚତୁର୍ଥ ପୁରୁଷ ଏହି ଦେଶକୁ ବାହୁଡ଼ି ଆସିବେ, ଯେହେତୁ ଇମୋରୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ପାପ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହିଁ। ଆଉ ଯହୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତଗତ ଓ ଅନ୍ଧକାର ହେଲା, ଦେଖ, ସଧୁମ ଚୁଲି ଓ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଦିହୁଡ଼ି ସେହି 2 ଖଣ୍ଡ ଶ୍ରେଣୀର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଚାଲିଗଲା। ପୁଣି ସେହିଦିନ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅବ୍ରାମଙ୍କ ସହିତ ନିୟମ ସ୍ଥିର କରି କହିଲେ, ଆମ୍ଭେ ଏହି ମିଶ୍ରୀୟ ନଦୀଠାରୁ ଫରାତ ନାମକ ମହାନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଦେଶ ତୁମ୍ଭ ବଂଶକୁ ଦେଲୁ, ଅର୍ଥାତ୍ କେନିୟମାନଙ୍କର ଓ କନକୀୟମାନଙ୍କର ଓ କବ୍ବନୀୟମାନଙ୍କର ଓ ହିତୀୟମାନଙ୍କର ଓ ପିରିଜୀୟମାନଙ୍କର ଓ ରଫାଇୟମାନଙ୍କର ଓ ଇମୋରୀୟମାନଙ୍କର ଓ କିଣାନ୍ୟମାନଙ୍କର ଓ ଗିର୍ଗାସୀୟମାନଙ୍କର ଓ ଜିବୁସୀୟମାନଙ୍କର ଦେଶ ଦେଲୁ।